guys, dito po kami sa ano guys. Dami nagbibenta po dito guys. Yan, mga street food po dito sa may ano po. Lunita po to guys. Yan. Ito yung National Museum guys. Yan, pumasok po kami dyan. Tapos dito na guys, dami ng paninda guys. Yan, ayun guys, so horse. Dito po to sa may Lunita Golden Fortune po. Yan po, ito yung ano, near in Manila. Lunita Park. Yan, daming mga damo-damo. Yan, pumasok po kami dyan sa ano guys, museum. Bye guys! Daming tao guys! Pagod na si Tiban guys sa kakaikot. Bye guys!